अली असद का बेटा है एक, उसने कहा है कि उलमा फतवा दे सकते हैं, तो मैंने नीचे लिख दिया वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उसके बाद फिर बात नहीं की। तो मैंने कामूस को देखा तो उसमें एक लफ्ज था फतूकल अमर। फतूकल अमर वो इंसान जो कोई हुक्म देने में बिल्कुल आज़ाद हो, मजबूर ना हो। तो वो मैंने उसको लिखा था। लेकिन असल बात ये पूछना चाहता हूँ मैं कि फतवा जो लफ्ज़ है इसमें जो वो तारीफ करते हैं वो ये कहते हैं कि शरीयत का हुक्म बयान करने का नाम है। ठीक है, तो असल में इसका जो लुग़वी और इस्तिलाही माना है, क्या फुक़हा जो हैं ये अपने हुक्म देने में बिल्कुल आज़ाद हैं? ये अल्फाज की बात कर रहा हूँ, लफ्ज़ का इस्तेमाल करने के हवाले से, क्योंकि अल्लाह ने अपने लिए फतवे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये हक नबी को या किसी मुज्तहिद को दिया जा सकता है? ये नहीं दिया जा सकता। नहीं, जो चीज मैं पूछना चाहता हूँ वो लफ्ज के उन्वान से पूछना चाहता हूँ। वो एक अलग बहस है कि वो उसको हासिल है। लफ्ज के बारे में पूछना चाहता हूँ कि लफ्ज के लुगत और इस्तेमाल। बहुत दफा याद किया था उसका एक बारीक है दिक्कत, मैं जरा देख के पढ़ू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ्तूनी कल शाम को जो सवाल किया था फतवा का क्या माना है, इस बारे में कुछ वजाहत करने से पहले मैं आप बरादरान को ये अर्ज करता हूँ, खुद को ज़्यादा किताब से लगाव रखें। किताब हमेशा पढ़ने की बात नहीं, ये जब मौका आता है, कलिमात कुरानी है तो मुफरदात खोल के इस कलमे को पढ़ें, नहीं मिले तो फ़ोन करके हमसे पूछें। लुग़त का असल माना मिलना ज़रूरी है। कोई भी आपसे कहेंगे फतवा है तो आप उसको पूछें, सवाल करें फतवा का असल माना क्या है, असल लुग़त में फतवा की क्या माना है। अगर कहेंगे कोई मिसल रिवायत है तो ये पूछें रिवायत इसके रावी को आपने देखा है, वहीं वो ख़त्म हो जाता। क्योंकि यहाँ के जो दानिश्वर तो छोड़े, उलमा भी न उनको लुग़त से सरोकार है न उनको रिवायत के रावी से, उनके सारे हवा में है। ये इसलिए नहीं कि किसी पर गलबा हासिल करे, यहाँ के इल्म की जो बुनियाद है, असास है, उसको बुनियाद से उठाना चाहिए। लुग़त भी एक तहक़ीक़ तलब है, तन्हा लुग़त में होना काफ़ी नहीं है। लुग़त में इसकी क्या माना की है, क्यों ऐसा किए, कहाँ से किए है। तो ये जो फतवा है, कलिमे ये फतवा माद्दा ये फता से है। फता किसे कहते हैं? फता जवान को कहता है, आम लुग़त में ये है। आपके पास एक लुग़त की किताब है जो सबसे अच्छी बेहतरीन पुरानी लुग़त है, ये चौथी सदी की लुग़त है। उसका नाम है मक़ायीसुल लुग़ा। तो ये अजब 3 हरूफ से 2 हरूफ वाले लुग़त को निकाला है। तो आम लुग़त में एक माना जिक्र करते हैं,
یہ کہتے اس لغت کی دو اصل ہے، یہاں ایک اس کی ایک اصل ہے، ایک کے بارے میں کہتے اس کا دو اصل ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ابھی میں نے احکام قرآنیہ میں لکھا ہے، یہ جو صلاۃ ہے کہاں سے ماخوذ ہے، اس کی مصدر کیا ہے؟ کہتے صلاۃ صلاح سے ہے، صاد لام یہ۔ صلاح کی معنی کیا ہے؟ تو مفردات راغب میں آیا صلاح کا معنی کباب کرنا، آگ پہ جلانا۔ لہذا چندین آیات ہے، گناہگار جو ہے جہنم کی آگ میں کباب کریں گے، آگ پہ رکھیں گے۔ صلاح خوبیہ صلاح جو آگ میں جلنے کا نام ہے، تو یہ جو ہے نماز ہے، ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ دونوں میں ربط ہونا چاہیے، معنی لغوی اور معنی اصطلاحی میں۔ تو ہم اس میں دیکھیں تو مفردات راغب میں کوئی بیان نہیں کی ہے، وضاحت نہیں کی ہے۔ آپ کے پاس ایک اور کتاب ہے 4 جلد کا، عمدۃ الحفاظ کے نام سے، اس میں صلاۃ کو اس کی دو اصل بتائی ہے۔ ایک صلاح ہے جس کا معنی جلانے کا ہے، کباب کرنے کا نام ہے۔ دوسرے کا معنی سلو ہے، اس کا معنی دعا ہے، طلب ہے، دعا ہے۔ تو یہ جو نماز سے سلو سے ہے، صلاح سے نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر کلمہ فتویٰ یستفتون، یہ بتائیے ہمیشہ یہ سین ان کو نہ دیکھے، الف کو نہ دیکھے۔ فعل کے اصل 3 حرف کا ہوتا ہے، 3 حرف کے اس سے شروع۔ تو یستفتون کی جگہ یا افتونی، اس میں صرف فتویٰ ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو فتویٰ کے معنی کہا ہے، فتح کو کہتا ہے۔ فتح کسے کہتے ہیں؟ جوان کو کہتا ہے۔ خوب، اور کوئی کہیں معنی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ تو جوان اور فتویٰ میں کیا ربط ہے؟ جوان اور فتویٰ میں ربط نہیں ہوتا ہے۔ تو صاحب مقایس لکھتے ہیں فتویٰ جوان جو ہے نا، اس کی 2 اصل ہے۔ ایک اصل جوان کو کہتا ہے، اور دوسرا اصل جو ہے وہ کہتے ہیں سوال کے جواب میں محکم، سوال کے جواب محکم دینا، سوال کے محکم صحیح قوی جواب طلب کرنا کو کہتا ہے۔ بعض نے کہا ہے نا، یعنی احکام شرعیہ کی جواب طلب کرنا، جی اس کے احکام شرعیہ۔ انہوں نے کہا نہیں، احکام شرعیہ نہیں، ہر سوال کا جواب طلب کرنا، وہ بھی محکم، پائیدار، متقن، مدلل۔ تو لہذا یہ دلیل جو ہے زیادہ محکم ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے۔ احکام شرعیہ بھی پوچھا ہے پیغمبر سے، تاریخی بھی پوچھا ہے، اعتقادی بھی پوچھا ہے، تکوینیات کے پوچھا ہے۔ ہر جاہل جو اس کو نہیں آتا ہے وہ عالم سے پوچھتا ہے، پیغمبر سے پوچھا ہے۔ تو یہ جواب تو اچھی بنتے ہیں، تب بھی رہ جاتا ہے۔ جوان اور سوال کے جواب، ان میں ربط کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ربط یوں کہ اصل میں جوان کو، اصل میں اس کا جواب، فتح کا جواب، اصل مصدر وہ ہے محکم پائیدار چیز کو کہتا ہے۔ جو چیز محکم ہو، پائیدار ہو، اس کو کہتا ہے۔ چونکہ جوان جو ہے
محکم ترین دور ہے اس کا. ایک بچپنے کا دور ہے, ابھی یہ قوی ہے, جوان ہے, کہتا ہے قوی ہے. تو اس حوالے سے محکم جواب طلب کرنے کو فتویٰ کہتا ہے, استفتاء. سمجھ میں یہ معنی یہ ہے. محکم جواب دینا بنیادی طور پر. یعنی جواب محکم تلاش کرنا, محکم تلاش کرنا, اس کو یعنی استفتاء کہتا استفتاء ہے. کہتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ دہلی جو آ رہا تھا, مجتہد محکم جواب نہیں دے سکتا ہے. کیوں؟ ان کا تعریف یہ ہے, وہ احکام شرعیہ کو ادلہ ظنیہ سے نکال کے بولتا ہے. تو ظنیہ سے جو نکالا ہے, جو قواعد ظن سے نکالا ہے, وہ احکام جواب محکم نہیں ہوتا ہے. سمجھ لیا؟ جس جواب میں کسی قسم کی جائے اشکال نہ ہو, وہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اللہ ہی دے سکتا ہے.